Amen. Glory to God. And in our day and age, en nuestros tiempos, there is an anti-Semitism movement against Israel. Hay un movimiento antisemitismo contra Israel. And some have even dared to say, hay algunos que han tratado de decir, that the church has replaced Israel, que la iglesia ha reemplazado a Israel in what we know, en lo que conocemos as replacement theology, en la teología de reemplazo, or supersessionalism, or el supersessionalismo. There are many folks who think that God has replaced Israel with today's church. Hay mucha gente que creen que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia de hoy. Aleluya. I'm looking where I'm at in time, though we're going to go en tiempo. But unfortunately, this doctrine was taught by even some of our early church fathers. Lamentablemente, esta gloria a Dios, doctrina fue enseñada por nuestros padres tempranos de la fe. I'm not talking about the apostles, no estoy hablando de los apóstoles. I'm talking about our reformers, our Protestant reformers, nuestros reformantes protestantes, gloria a Dios. I know for one, I'll throw one name out there, un nombre tiraré ahí, Martin Lutero was believed that the church that has replaced Israel, creía que la iglesia había reemplazado a Israel, and that's what they taught, y lo enseñaron. This replacement theology, teología de reemplazo, or supersessionalism, or supersessionalismo, it does not exist, no existe. It is a lie, es una mentira. In Christianity, supersessionalism, actually I'm not going to even say in Christianity, supersessionalism is a theological view of the current status of the church in relation to the Jewish people in Judaism. Supersessionalismo es el punto de vista teológico del estatus presente de la iglesia en relación a la gente judía, al pueblo judío y el judaísmo. It holds the view that the Christian church has succeeded the Israelites as the definite people of God, que gloria a Dios tiene el punto de vista que la iglesia cristiana ha sucedido o reemplazado a los israelitas como la gente definida y el pueblo de Dios. Or it holds the view that the new covenant has replaced or superseded the Mosaic covenant, o tiene el punto de vista que el nuevo pacto ha reemplazado ha reemplazado al pacto mosaico. There are basically 4 types of supersessionalism. Hay básicamente 4 tipos de supersessionalismo. The first one is the punitive one. And the one that we know the most, the punitive one, el que conocemos más, el supersessionalismo punitivo, which holds the belief pretty much que tiene el punto de vista que pretty much since Israel disobeyed God, que como Israel desobedeció a Dios, since Israel killed Jesus Christ, como Israel mató a Jesucristo, and persecuted the church, y persiguieron a la iglesia después de la muerte de Cristo, after the death of Christ, and disassociated themselves from the Christian church in the first century, y como se desasociaron de la iglesia en el primer centenario, causing the Christian persecution to begin, empezando la persecución cristiana, because once Christianity was not under Judaism, una vez que la cristianidad no estaba bajo el judaísmo, which was the only religion that was allowed to worship, that was giving, glory to God, exclusion from worshiping Caesar, era la única religión, el judaísmo en el primer centenario era la única religión que tenía exclusión de no tener que adorar al César. And Christians were under that, y los cristianos estaban bajo esa cobertura. But once they disassociated with themselves with them, una vez se desasociaron con ellos, then Christians began to be persecuted. Los cristianos empezaron a ser perseguidos. So, because of all of that, por causa de todo eso que yo he explicado, which by the way is true, que es verdad, then God has thrown away Israel, que Dios ha
echado a Israel, and he holds on to the church as the new people of God, y aguanta a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Then you have the economic supersessionalism, tiene el supersessionalismo económico, which pretty much holds the view que aguanta, que tiene el punto de vista that pretty much through time, a través del tiempo, the church is going to be more blessed than Israel, que la iglesia va a ser más bendecida que Israel, and therefore will eventually replace Israel, que reemplazará a Israel. Then you have the structural, tiene el supersessionalismo estructural, which pretty much along the same lines, que a través de la misma línea, and they twist the scriptures y torcen las escrituras to try to make the church the new Israel, para hacer la iglesia el nuevo Israel. Amen. And then you have the moderate supersessionalism, y tiene supersessionalismo moderado, which is kind of a blend of these three, que es como un mixto de estos tres. And pretty much knows that Israel is there, sabe que Israel está ahí, but the church is the people of God now, pero que la iglesia es el pueblo de Dios. It is all a lie, es todo una mentira. The Christian church cannot explain its roots without Judaism. La iglesia cristiana no puede explicar sus raíces sin el judaísmo. Judaism gives the theological background to Christianity as we know it. El judaísmo le da el background teológico a la cristianidad tal como lo conocemos. And as Jesus, because Jesus, como Jesús, his parents, sus padres, his apostles, sus apóstoles, and the early church were all Jewish. Toda la iglesia anciana era judía. Amen. So here are some reasons why God has not replaced Israel. Tengo unas razones aquí por qué por qué la iglesia no ha reemplazado a Israel. And the first one, y la primera, is God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob is an everlasting covenant that will never be canceled. Gloria a Dios. El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob es un pacto eternal que nunca va a ser cancelado. Una vez Dios hace un pacto, once God makes a covenant, it is not extinguished. Nunca es extinguido. It is fulfilled, es cumplido, but it's still there, todavía está allí. I'll read to you real quick in English. Glory to God, I don't have time to read it in Spanish. Leeré en inglés, no tengo tiempo para leer en español. But Genesis 17, 7 and 8, Génesis 17, 7 y 8. And I will establish my covenant between me and thy seed after their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee in the land where thou art a stranger, and all in the land of Canaan. All the land of Canaan, toda la tierra de Canaán, for an everlasting possession, por una posesión eternal. And I will be their God, y seré su Dios. Dos, God delivered the Jews from Egypt because he loves them, and he will keep the covenant he made with their ancestors. Dios liberó a los judíos de Egipto porque los ama. He still loves them, and glory to God, he made a covenant with their ancestors. Y gloria a Dios, a eso tiene un pacto con sus ancestros. Amen. Third, God said Israel will disobey him, but he said he will still remember the covenant for the sake of Abraham, Isaac, and Jacob. Dios le dijo a Israel lo desobedecería, pero que todavía se acordaría del pacto por causa de Abraham, Isaac y Jacob. And Leviticus 26 and 44 and 45. And yet for all that Israel's disobedience, they will be in the land of their enemies. I will not cast them away. No los echaré, dice el Señor. Neither will I abhor them, ni los odiaré. To destroy them utterly, no los destruiré. And to break my covenant with me, no romperé mi pacto con ellos. For I am the Lord their God, for their sakes I will remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I might be their God, and I am the Lord. Yo me acordaré de mi pacto con ellos que hice con sus ancestros. Glory to God. Now, all this stuff that I said about persecution and killing Christ, and everything is true. Gloria a Dios. Todo lo que dije de los judíos matar a Jesús. Glory to God. Y perseguir a la iglesia. Todo esto es verdad.
But we cannot escape the fact, no nos podemos escapar del hecho that God still has a plan for Israel. Gloria a Dios. Dios todavía tiene un plan para Israel. Aleluya. And right now, there's a lot of people getting saved in Israel right now. Hay mucha gente que está recibiendo a Cristo en Israel. And in the Great Tribulation, en la gran tribulación, God will take the focus off of the Gentiles and he will put it on Israel. Dios tiene su enfoque ahora en los gentiles, en nosotros ahora, en la iglesia. But when the church is raptured and taken away, cuando la iglesia es raptada y es llevada para el cielo, God will put his focus on Israel. Dios pondrá su focus a Israel. Glory to God. Hallelujah. Amen. 4. God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob extends to all the earth, and he is a faithful God who will never forget the land of Canaan is Israel's inheritance forever. Glory to God. Dios acordará su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y le extenderá toda la tierra. Él es un Dios fiel que nunca se olvidará que la tierra de Canaán es la herencia de Israel para siempre. Glory to God. Hallelujah. You know, the land of Israel, la tierra de Israel, is the only land, es la única tierra that is the only real estate, el único estado, la única tierra that is dictated by God, que es otorgado por Dios. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God has 5. God has not cast away Israel. Dios no se ha deshecho de Israel. Her blindness is temporary. Su ceguez es temporal. And God will never change his mind about Israel's gifts and callings. Dios nunca se olvidará, gloria a Dios, de, aleluya, de los dones y el llamado de Israel. Romans 11 and 1, Romanos 11:1. I say then, have God cast away Israel? ¿Ha Dios echado a su pueblo? God forbid. En ninguna manera. O Dios prohíbe. For I am also an Israelite. This is Paul speaking. Esto es Pablo hablando. Yo soy un israelita. I'm of the seed of Abraham, the tribe of Benjamin, de la simiente de Abraham, el tribu de Benjamín. God has not cast away his people which he foreknew. Dios no ha echado a su pueblo que él conoció. Romans 11 and 25, Romanos 11:25. For I was not, brethren, pues yo no, amados. Glory to God. That ye should be ignorant of his mercy, que sean ignorantes de su misericordia, lest you should be wise in your own conceits, que seas gloria a Dios sabio en tus propios consejos, that blindness is happened to Israel, que la ceguez de Israel ha pasado en parte para Israel, until the fullness of the Gentiles come in. Gloria a Dios, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. So God, glory to God, Dios, glory to God, Israel was blinded, Israel fue cegado por un tiempo, for a time, so that God can bring the Gentiles, para que Dios poder establecer relación con los gentiles. But once he's done with the Gentiles, una vez está terminado con los gentiles, and he takes away his church, he said, lleva la iglesia en el rapto, in the rapture, he's going to focus on Israel, se va a enfocar en Israel. Gloria a Dios, hallelujah. God clearly says that the Jews will be my people after the nation is reestablished. Dios dice que claramente que los judíos serán su pueblo hasta que la nación es restablecida. Ezekiel 37, 11 and 4. Ezequiel 37, 11 y 14. God clearly says the Jews will be my people in the latter days and the latter years. Dios claramente dice que los judíos serán su pueblo en los últimos días y en los últimos años. Ezekiel 38, 8 and 16. Ezequiel 38, 8 y 16. God clearly says that some of the Jews will be the servants of our God during the Great Tribulation. Dios claramente dice que algunos de los judíos serán siervos de Dios durante el tiempo de la tribulación. Glory to God.
Revelation 7 and 38, Apocalipsis 7, 3 y 8. I'll read it, lo leeré. Saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, no hurten la tierra, la mar, ni los árboles. Till we have sealed the servants of God in our foreheads, in their foreheads. Hasta que hemos sellado los siervos de Dios en su gloria a Dios en sus frentes. And I heard the number of them which were sealed with 144,000. Lo que eran sellados eran 144,000 of all the tribes of Israel, de todos los tribus de Israel, 12,000 out of each tribe, 2,000 de cada tribu. They are going to be God's preachers in the great tribulation. Ellos serán los predicadores de Dios en la gran tribulación, along with the two witnesses, también con los dos testigos. Right now, we, the Gentiles, are preaching the gospel. Ahora, nosotros los gentiles son los que estamos predicando el evangelio. But in the tribulation, it'll be the Jews. En la tribulación serán los judíos. And there are a lot of Jews that are preaching the gospel right now. Y hay muchos judíos que están predicando el evangelio también. But the main effort is by the Gentiles. Pero el esfuerzo principal es por los gentiles. But in the tribulation time, en el tiempo de la tribulación, the main effort will be the Jews. El esfuerzo más grande de evangelismo será por los judíos. Aleluya. God clearly said the Jews are enemies of the gospel for the sake of the church. Dios dijo que los judíos son los enemigos del evangelio por causa de la iglesia. But he also clearly said, también claramente dijo, that Israel will be saved. Que Israel será salvo because he will remove their unrighteousness and remove their sins. Removerá gloria a Dios, su iniquidad y sus pecados. In response to the covenant with the Jews, a través de su pacto con los judíos, and his love for them as descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, y su amor por ellos como descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. This will happen at the second coming of Jesus. Esto se cumplirá en la segunda venida de Cristo. You can read Zechariah chapter 11, 12, and 13, Zacarías capítulos 11, capítulo 12 y 13. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God clearly said, amen, we'll get into that the Jews will be my people when the battle of Armageddon takes place at the second coming of the tribulation. Dios claramente dijo que los judíos serán mi pueblo cuando en la batalla del Armagedón toma a la segunda venida, al final del periodo del tiempo de la tribulación, de los 7 años de tribulación. When it comes to the end of that tribulation period.